Sa ulat samahan sa anak sa Espiritu Santo, amin. Among nitong mahal, salamat kami kanimo nining gayon panahon nga maghatag kanamo. Panangini kami ning adlaw, hatag mga grasyang magikinahanglan. Salamat sa mga Ginoo sa mayong panglawas nining 2019 September 10 2020 nga ni ate aning nami aning pandemic. So among ihalad kaning tanan nimo Ginoo, mga pasalamat pagdaig kanimo. Ingon nga nining nagtuon kami sa imong mga mensahe ug pulong alang sa mga tao nga wala masayod niini. So mga Ginoo, among pangiyoon nimo, imong grasya alang sa among kinabuhi nga magkapanaw mulong taron nya samat sa imong panalangin aron kami makalahutay mga panalangin nga magikinahanglan Ginoo, labi na sa pagsimba uban pa sa among kalaknon ug among espirituhanon, labi na sa among mga superior, among mga spiritual director, among mga presidente sa mga kapunungan ug mga koordinator. Amo kini Ginoong ipangayo nga imong panabang ug lamdag sa Espiritu Santo uban sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod santuran. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon, pasalamat ta sa itong mga igsoon na nagsunod. So nining adlaw ang atong gospel ron naghisgot may tungod sa paghigugma sa kaaway. Diya sa kini ang Lucas 6 nya 27 ug 38. Matod pas Ginoo, higugma ay mong kaaway. O mao lagi nga lisod kayong paghigugma sa kaaway. Nya ang atong kaaway ang Dios mismo, may atong mahimong kaaway. So dinhi maigsoon naghisgot kita sa usa ka mga importanteng butang o alahas man ni muranig bulawan ba nga gikinahanglan gyud kaayo nato nya makapadan-ag nato sa atong pagtuo mga igsoon. Kining atong hisgutan mga igsoon, kining usa sa mga nataligam-an na lang tingali karon or na pasbay na lang o wa na nato hunahuna nga kini kabahin sa atong pagtuong Katoliko o atong buhatonon mga igsoon. Ngano man gud kay daghan kitang buhatonon apan usahay atong mahitiligamaan kung unsa gyud ang mga lintunganay o mga objective o negative o positive nining atong reality sa atong pagkakatoliko. Nganon mga igsoon kay daghan rong Katoliko tinuod abot tag 1 billion man na ito kapin, pero jutay ra gyud ang nagtinguha nga mga tao nga mga ordinaryo sama nako sa pagpabati sa mga pagtulunan nga naa simbahang Katoliko maigsoon. Ug gani si Kristo mismo gitintal siya sa Satanas diya siyang kagutom nga siya nagpuasa ato. Mabasa nato na sa Mateo 4 nya 1 ngadto sa 11. Samtang diha siya nagampo, dunay tulo ka higayon nga ipakita siya wa nga mo iya muhaton ba. Ingon siya nga kung anak ka kas Dios igutom nga karon ay bato himong pan. Pero si Kristo sa Mateo 4:4 mingon nga dili mabuhi ang tao sa pan lamang kundili sa matag pulong sa Dios. Motoy unang dibuati mga igsoon. Nya moingon naman ang mga tao ron nga mga Katoliko or lain, wa na kinahanglan ng apologetic, wa na kinahanglan ng manubag tas mga pangutana, wa na ta magkinahanglan og atakihon ta manubag ta. Nga mas Kristo man kay nagtuko rin simbahan, so di ni magaro. Abi mo migsoon kanang imong sinultihan, nakatampo ka ni Satanas niya na. Nga naman, ang Ginoo mismo mingon nga di ang tao mabuhi sa pan lamang kundili sa matag pulong sa Dios. Mao na atong tamlan.
Sunod katintal, pakita niya ang tanan. Dito sa templo. Babaw sa templo, pakita niya ang tanan, nga imuha na ni. Dinhi, ng mga butang, nga makita. Miyon na Ginoo nga. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Apano mo kontento si Satanas niya na. Misaka siya sa bukid, gidaan niya ang Ginoo. Ug ipakita niya ang tanang bungtod. Ug ang tanan nga maging harian, yang ipakita ug giingnan niya si Jesus. Kung musimba ka kanako, hatag ko kanimo kang tanan. Diyos nga nito ha. Kita pa kang mga ordinaryong Katoliko, ordinaryong magtotoo, dili kata may sama pod na ng Hesus nga tulo ka paagi ang pagtintal. Ug unya, wa ta makabantay. Wa ta maka matikod niya na. Sumo nang basaha ang Mateo 4:1-11. Pagklaro kung unsa di ay kining kalibutan. Sumo maigsoon, dinhi atong paghisgutan unsa man gyuning apologetic? O unsay apologetic, maigsoon? Ang apologetic, maigsoon, usas mga pagtubag ug depensa sa atong pagtuong Katoliko, labi na maghisgot og doktrina ug Biblia, maigsoon. Kay gano man day, maigsoon. Kining pulong apologetic, ang kahulugan ani ug ang pulong apolohiya sa Griego ni gikan nga pinulungan ug nagpasabot kini sa pagpanalipod o tubag sa gibuhat kanila nini tungod sa gugma kay nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanato sa buluhaton sa pagpanalipod sa Ebanghelyo. Nanas Pilipos 1:16. Ato sa ning hinayon no, pagpakli atong Bible, atong basahon, mahimo mong mangita mong Bible diha nga musigo sa imong hunahuna kay kini akong Biblia kini gikan ni sa Philippine Bible Society. Ug dili ni garantiya nga ang tanang hubad ani duol kang St. Jerome kay binisaya naman binta to nga Monsignor Ruyap kay duol to kay Monsignor Ruyap kay ang iyang Biblia gikan direct hubad binisaya gikan sa Latin linatin ugon ya diya sa Pilipos 1:16 mamatoy akong giingnan ganiya. So ato ning hinay-hinayon pagbasa mga igsoon. Kung unsa may gipasabot ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos nining pagpanalipod sa atong pagtuong Katoliko. Ano man di ba dayta makapanalipod kung mutubag ta nga kanang imuha brad dili na sayop. Sakto na pero kinahanglan ka nga moangkon ka nga kanang Biblia amo ng librong Katoliko. Tubag na sa nagwaliwalin mo Biblia pero gwa ka na puligro nga ang imong pagtuo masuyop ug madakas kahig ngadto niya. So munay atong nasaksiyan kay ngano man didto matagikan nya mo istorya ka og dili biblical gyud kay mo may imong tuyo aron pagkabig nimo may apil sa imong grupo. Ug di ni matakihon ng simbahan Katoliko posible hindi ka makakabig no. So dinhi may igsoon naton imbasahon. Gibuhat nila kini pinasikad sa gugma kay nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa Ebanghelyo. Mao day maigsoon usa si San Pablo nanlipod sa Ebanghelyo. Diyas buhat 17 kaadlaw San Pablo dito sa merkado makiglantugi siya. Ug gani si Kristo mo may una nang gi apologetic kontra sa yawa gamit sang yawag Biblia. Kumotong akong ipasiuna ganiya mga igsoon. Nya ang apologetic mga igsoon
sa atong nabasa na maman ang pagpanalipod sa ebanghelyo, mangandam usab kamo kanunay sa pagtubag sa bisan kinsa nga pakisayod may tungod sa inyong paglaom o pagtuo. Kaya na sa 1 Pedro 3 versikulo 15. So ato ni hinahinayon pagbasa kay dini magdali-dali ta. Dili na to makuha gyud ang tinuod nga kahulugan ug mamining nini. Unsa mo gyud ning apologetic? Oy. Ano man nganong tuo lang ta Biblia, okay na, di ba? Kinahanglan ka mahimo kang magpakisayod ka na maigsoon. Kay dili ka magpakisayod, mahikawan ka sa mga pagtulunan nga iya ni Kristo nga dihas Biblia iyang gibutang. Pananglitan diha sa 1 Pedro 3 versikulo 15 nagingon man, ato sang paminaw no ug susihon, pasidunggi hinuon ninyo si Kristo diha sa inyong kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo may tungod sa inyong paglaom apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Sa ato pa maigsoon kikinahanglan di ay ug gani mo man gibalik-balik nato sa mga tip nato dinhi sa pagpanalipod sa atong nga topic about Bible, about sa matuod nga simbahan, matuod nga iglesia. Usama na sa atong mahigutan maigsoon. Pero dinhi maghisgot tag apologetic kay ang mga tao ani mura mag-allergic na ang mga Katoliko maminaw aning puong apologetic. Nalabi na gyud ang mga tinugyanan nga ilang katungdanan niini mo ang pagpa-implement niini, pagpalambo niini. So ipadayon na to maigsoon paghisgot nining pangutana nga unsa bay apologetic. Ang sugo sa atong simbahan sa pagbansay sa pagtudlo sa apologetic nga nahisulat sa Acts, Decrees and Second Plenary Council of the Philippines, ubos sa ecumenism passed which the realities there is the need of widespread catechesis and apologetic. We need not apologize for apologetic catechesis. Since its birth of Christianity has been subject to attack from which it has had to defend itself. Jesus had to answer objection of his teaching as the gospel testify. Simple had answered early Christian error and charged his disciple of protect the faithful from the while keeping pure deposit of faith. Acts chapter 20 verse 28 o 32. Ephesians 4 chapter 14. Chapter 4 verse 14. Colossians 2 chapter 8. 1 Timothy chapter 4 1 to 11. 1 Timothy chapter 6 3 or 5. See also 2 Peter 3 chapter 3 16 and 18. Apologetic has always been part of pastoral and theological tradition of the church. Imagine mo, unsa ka bililhon ka na simbahan nya karon natiligaman na lang maigsoon. Tingali sobrang kabisi, sobra sa
wa pagtagad sa mga tao niini. We must today be willing and able to defend our teaching in the public pura and the needs to equip the people also that they can defend their faith. Paris Press, Padikura, Paris Press, the most encourage and support excuse me, and training of kanang lay people, Catholic faith defenders, para po 222, page 81, page 80-81. Aniya ang hubad. So atong binisayon mga igsuon kay kining English no, lisod man natong mas sayop, mas suyop, labi na sa mga Bisaya o sa mga Kabisayan. Kaya sagaran makasabot na niya akong mga YouTube o mga Facebook, mao gining Bisaya maigsoon, kaya mga Tagalog murag kuli sila, pero makasabot sila ni mubasa sila mga verses lang siguro kung mubasa sila na. So din ay maigsoon niini ang panghitabo adunay panginahanglan sa makailapon nga katekisis o apologetic. Wala kini kinahanglan nga panuko kita sa pagtudlo sa apologetic sukad sa iyang pagsugod sa Kristiyanidad kanunay nga nahiagom sa pagsaway batok niini. Kinahanglan nga siya manalipod sa iyang kaugalingon. Si Jesus nanubag sa mga pagsupak batok sa mga pagpanudlo nga gisaksihan sa ebanghelyo. Si San Pablo kinahanglan manubag sa unang mga kasaypanan kalabot sa Kristiyanong pagtuo mahitungod sa iyang mga tinun-an. Pagpanalipod sa magtutuo gikan niini samtang ilang gibantayan ang mga nagpabilin nga lunsay ang mga kamatuuran sa pagtuo. Ang apologetic kanunay nga gihimong kabahin sa pastoral o teologikanhong tradisyon sa simbahan. Kinahanglan karon nga andam o mahimo kita sa pagpanalipod sa atong mga pagtulunan diha sa publikong pagbansay o pinagbinayluay o kinahanglan nga atong sangkapan ang atong magtutuo aron sila makapanalipod sa ilang pagtuo. Ang mga kura paruko kinahanglan nga mudasig o mopaluyo sa pagpatunhay sa mga Catholic faith defenders. Saan na? Sa ato pa ang mga kura paruko, usa sa mga parokyano, usa siya sa mga leader sa pagdasig sa mga Katoliko nga pagtuon sa apologetic. Ug kana usa na, pero usahay mga pari di mamdawat. Kay hadlok man sila gubertikan sa maayong pagwali. Di man na tingali maoy, kundili ang ato lang susi pagpalawom unsa ka tinuon na ug unsaon na to pagpalambo kining pulong nga apologetic, kining pagpanalipod sa simbahan sa atong pagtuo. Ug gani usa sa Vatikano nga kardinal nga taga US mipahayag siya nga kinahanglan ang apologetic
panalipod sa pagtuo gikinahanglan gihapon. Wa siya moingon nga wala na kinahanglan na gawas sa mga pare nga wa mudawat nining apologetic kay di sila kabalo. Nga naman kay bawo ng mga pare god. Kana dayang theology unsa man na. Kana dayang philosophy unsa man na. Apologetic ko na. So mo nang kinahanglan sila o mutapo lang sila na nya kay bawo kadto nga part yun as pastoral nga programa sa karong panahon na mo ang apologetic. Ay ngano man dinas mabulos pag sugod na puyo dinhi wa pa laing reliyon. Pero karon mga kura paroko nga hinay kayo daghan nagtukod reliyon si Manoy. Nya purte nang atake. Posisyon ka na, atake ka, tangan ka lang singit-singitan ka. Wa ra bay batasan mga bastos. Sumo na atong gikinahanglan. Ya, sa mga pare sad, di man sila mudasi gani. Di man sila mo follow up, di man sila mo tabang. Nga sila man tay may dakong tingog niya nas parokya aron kang apologetic mulambo. Ila minung isalikway. Pero di sa ta maka mahay na no, sige nang. Ay. Wa na parokya manimba nila, anhan na sila mo tagam. Pero dapat mo na tumbuhaton kay mo man ang gitudlo o gisuggest nya dinhi ato ning hisgutan kining kang Cardinal William nga gisulti. Apologetic panalipod sa pagtuo gikinahanglan gihapon. Mo na yang gi sukaran no. Sa siyudad sa Vatican sa CNS si US Cardinal William G. Libada ang protect sa Congregation of Our Doctrine of Faith mihatag sa pagigpulong niadtong Abril 29 didto sa Regina Apostolorum University sa Roma. Atubangan sa daghang mga estudyante o sa mga membro sa Legionaries of Christ, siya nagpahibaw sa bag-ong kalihukan nga giila nga New Atheism nga gi sabwag sulod sa mga tunghaan sa mga universidad. Ang otoridad o utor niini mo si Richard Dawkins, bantugang magsusulat batok sa pagtuo sa Dios ug batok sa mga doktrina sa Iglesia Katolika. Ug mao na iyang nabantayan sa kardinal mga igsoon. Nya na. Bugon niya inantigo ang approach kun pagpadayag og sa maong krusada nakakabig ug daghang mga Kristohanon ilabi na sa mga batan-on ug kini angay sa pagtagad sa mga Katoliko isip sakop sa lawas ni Kristo nga mao ang Iglesia Katolika. Mao na maigsoon nya mingon lang sagdil na may atong batian mga komedyang mingon nga kinsa man mo balhin dia atong ihatod sa sakyanan. Naay mga yun ana tingali. O dil na ta mo sakayanan lang istorya kay makadaot na. Kundi ang ato paninguha nga makatampo ta nining pagiha. Dinhi sa akong YouTube kung naay mo maminaw, may mo patalinghog da sa Facebook. Base na lang nga makapa hagit kanimo nining paghimo sa maong gimuhaton. Ug padayon ta maigsoon. Sa kaugdahan sa Vatican ingon og nabiyaan na ang atong apostolado sa apologetic pagpanalipod sa balaang pagtuo kay matud pa agresibo og defensive ra kayo ta. Di man na tinuod nga defensive kayo ta oy. Pila ra man kabuok rong hindi pinsa.
Pila ra man kabuok nagawalig depensa sa pagtuong Katoliko, wala man. Humili ra man na. Pila ra man kabuok kanang nag sangyaw og defensive, wala man. Wa gyud ko kabate pagkaron panahon na. Gawa sa mga grupo CFD nga naa ng walis defensive ug pagpanalipod pero uban wala na. O gani ang tinuod mao dili gayud angay hunungon ang balaang pagpanalipod sa atong pagtuo. Mo na sakto. Ug gikinahanglan nato na maigsoon. Gamito nato ang nakapakabig nga paagi. Ipatinaw nato ang pagtulunan sa simbahan ug sagnon nato ang ilang mga pag-atake. Kanang pag-atake, gikinahanglan nato na maigsoon. Kay naa may mga tawo ron nga muingon ra ka ang Biblia ra may kalawas. Way lain. Pagka peligruha na maigsoon no. Kanang mga batasana. Kuyaw kaayo. Kanang mayon nga diretso ra tas Dios. Wala kinahanglan moagi patagpare, diretso tas Dios. Kana kuyaw, peligro kana. Kana mo diretso ra tas Ginoo dili nata mo kalawat. Diretso ra tas Ginoo pangamuyo. Okay ra kay naas babasa sa Bible. Sa to pa di na ang Bible mo mas lakat sa butugon sa teaching. Kanang Biblia pagtulunan na nga gihimo sa Katoliko. Nga ang teacher niya na mo ang simbahang Katoliko. Pero mga Protestante kay ang ilang himuon nga teacher mao mo Bible. Pagkadakong diferensya na maigsoon. Dili man na mao'y magtutudlo ang Biblia. Ang tao nga mutudlo sa Biblia mo na'y magtutudlo. Naali mga bersikulo nga ipatudlo ang Biblia pero kinsa man tawhana mutudlo kung may gitudlo. Kamo mga Protestante nga nagkakatag naman mo, nagkabahin-bahin man mo. So, unya kamong tanan nagdungan mo atake simbahang Katoliko. So, munay dakong dimalas ninyo kay ang simbahang Katoliko na ingon, without of the Catholic Church, no salvation. Og labidang naas sa sulod nga mangguwa kay di makalahutay mga di maluwas. Munay giingon sa Mateo 7:21-23 og Lucas 6:46. Dili man nato pag-judgment o paghukom. Muyo man lang nga pagdepensa. Kay defensive ra kuno ta. Di man na mo'y rason o katarungan pag-defensive. Mao bitaw nang hinungdan ng tibulaag mga tao. Kay ang silang Katoliko wa mapasidan idaan nga dili mo mamalhig tinuhan lain kay makasaa mo ngadtos Dios kay ang Dios mo'y nagtukod ang simbahang Katoliko. Kanang igo ang pagwalihan na oy. So mo na maigsoon. Unya sa kana bang matinahuron nga maligdong nga paagi kanang hinug na gayod ang panahon sa New Apologetic. Kung dili ta muagda ug muandam sa mga laiko ug pasagdi, mayon lang ka pasagdi lang sila ug pagdasig niining buhat sa New Apologetic, pagpanalipod sa pagtuo, ang simbahan kana ba murag gianay ba? Mag-gianay, kanang mag-anay ngani kanang kahoy anayon, mag-ana mo kagabok, mag-ana mo kahuyang. Nya naghikaw sa mga Katoliko sa ilang kauhaw ug timgas nga tubag sa gibagnos sa mga atake sa ubang pundok sama sa grupo ni Richard Dawkins, ang New Atheism. So peligro no? Ug ato lang kumpiyansahan, umaw man din sa mga universidad ni syudad, pagkadaghan din mga piki mga suod sa mga eskwelahan. Wali Biblia, wali dito mauna, wali Despineso, wali sila dito ana ba.
pero adto dadun sa ilang pagtuo. Wa sila mahibaw nga usar may gospel. Ang gospel na mas Katoliko mo ilang gigamit niya, ilang giingon nga di ng Katoliko kay way Biblia. Wa magabit Biblia. Hinaot ko, adunay mga pare nga maisugon sa pagsuporta nining pong apologetic, pag-organize sa mga batanon aron sila mahimong tigpatalingho ug tigpanalipod sa simbahang Katoliko. So mo na maigsoon, ang labing mabungahon sa atong pagdepender sa atong the Holy Faith nga ubanan usab sa Holy Life live, usab sa Holy lives o pagtabang sa uban, apil sa responsibilidad sa atong tigpanalipod. Ako nakit-an nga grabe panalipod pagsangyaw ron mao mas Father Gitgano o batan-ong pari nga usa sa madasigon sa pagtudlo anang apologetic o pagpanalipod sa simbahan nya kugihan. Sir, ano kita ang mga batanon katawa-katawa naman, wala man sila maghuna-huna sa depensa. Wala sila maghuna-huna na, wala sila kahuna-huna na pag-organize niya na nato gi-organize mga batanon, pero suroy-suroy ra, lingaw-lingaw ra. Wa tudloy nga dapat ang mga batanon himuong sangkap, masangkap sila sa apologetic, masangkap sila sa pagpanubag, kay sila isagaran ron mahibalag labi na dinhas mga eskwelahan, klase-klaseng university. Unya wa dito yung mga nanudlo, ang uban dito nagmisa ra pare, ang uban wala, nakabig nagi kot-kot na sa anay og ilang pagtuog hinay-hinay sa mga born again o sa mga laing tinuuhan dito. So mo na maigsoon nya ang pagpanalipod, ang ilang pagtabang mao man ang pagpanglantaw sa hustisya, pagbulig sa mga kabus ug pagpanalipod sa atong kalikuhan. Apil niya na ang atong environment oy. Kaya ang taong magkakat-on sa pagkabuutan di na siya pataka og binuang, di na putol kahoy. Kay iya nang atimanon di na siya patakaglabay. So kini usa na sa mga paagi nga atong tudluan dili lang kay sa pagtuo hasta sab sa atong mga environmental nga dili nato sila kanang pasagdan, ato silang pahibawon nga ato pong appeal sa atong pagtuo kini pagpalambo nato sa atong kalipukan. So mo na Mason. Unya ang pagpanalipod sa balaang pagtuo nga Katoliko, wala nagpasabot nga gisirhan nato ang interfaith dialogue matud pa ni Cardinal William G. Libada. Didi, the source niini mao ang bag-ong lungsuranon guwa nitong Mayo 2010 mao ning gawasa maigsoon. Ngano man dili magkapareho ang tanang relihiyon oy, kay ang uban na pasagdi ra man pareha ra man nato. Pananglitan din sa naman ko mga listahan din record din his mga laing pagtuo sa lain-laing pundok. Ako ning basahon maigsoon part ni sa inyo ha. Unya alang sa imong kasayuran ana ang sumusunod o pundok nga magtutukod ug ang unang taong tawhanong nagtukod o ilha usab diha sa pundok ni Kristo, pinasikad sa mga kasaligang libro sa basahon referensya nga naa kining musunod. Unahon na to ang nagtukod sa simbahang Katoliko si Jesucristo, Jesus Christ, tuig pagtukod 33 Anno Domini, dapit Jerusalem. Reference New Testament World History by Webster, pahina 211. World History by Ubren, page 138. Katoliko na mo ni unang simbahan nga gitukod 33 pa. Ug kanang Katolikong simbahan mao nang gitawag og Katolika Apostolika Romana. Espanya, kay na may Espanya. Gikan man tas mga Spanish. Mianhi dinhi. Pero na ay mga marka ng upat ka marka. Una, usa, Santa, Apostolika, Katolika.
Mao na ang marka usa Santa Katolika Apostolika. So mo na maigsoon. Unya ang sunod nga magtutukod og relihiyon. Anglican Church magtutukod Henry. Tuig pagtukod King Henry. Tuig pagtukod 1534 dapit England. Reference World History by Ubrin pahina to 321. Mao na sila. Nya unsa man ni pagtulunan? Bible alone lang. Mao man ni Anglican Church. Bible alone naman na. Dito sa Inglaterra. Mao man na nila England. Anglican Church. Na sila pare ang babay. So, nya pareha din sa Katoliko nga ato madre man. Nya sunod Assembly of God. Assembly of God na man dagan ni Cebu. Ngani mga style mga Pentecostal kini sila nga mga klase. Magtutukod mao si Protestant Spiritual Revivalist. Tuig pagtukod 1914 dapit Arkansas, USA. Reference International Almanac 1958 page 291, Laurel Encyclopedia volume 1 page 373. So mo kana ang Assembly of God, lahi sad na sila og doktrina. Maigsoon, maghimo-himo pud na sila panpan, baking of bread pud na sila, inom-inom. Murag mo ni klarong simbolo. Di sama sa atong Katoliko nga naman unsa may nakalihan ining duha ka relihiyon ug Katoliko, kani akong duhang gibasa. Wa sila misa. Pre-meeting ra puro. Nya na maigsoon. Sunod magtutukod. Lain magtutukod mo ang Baptist Church. Magtutukod si Joseph Smith, letter lit the Church of Founded. Tuig pagtukod 1609. Dapit Hulan, reference Glorian Encyclopedia volume 1 page 534. Nya lahi sa nig pagtulon aning Baptist. Labi na karong Baptist ka ni Kalanrakas na sa Pilipinas, mga 21 na ka klaseng Baptist din sa Pilipinas. Nay Bible Baptist, nay Mennonite Baptist, nay Fundamental Baptist, daghang klase sa Baptist mga igsoon. So, munay pareha. Silang tanan nagatake sa Birhen Maria. Silang tanan nagatake sa Eucharistia. Silang tanan nagatake sa mga pare. Ang silang tanan nagatake sa Santo Papa. Nya pareha di ay. O mo na akong gaingon. Ako lang gisgutan ha. Tulo pa nito ang gisgutan. Ikaw pat maigsoon. Kining gitawag og Evangelical Church. Ang gigikanan si Jacob Arminius Charles Wesley. Tuig pagtukod 1946. Dapit Justin P.E. Reference Information Almanac pahina 292. Catholic Encyclopedia pahina 240. Naa sa tong kasaysay sa simbahang Katoliko na apel og record ni maigsoon. So mo na ito ngayon, nya pareha dito sila. Nga lahi man na sila panunod. Kadtong mga klase sa relihiyon lahi man. Nailain. Church of Christ and Scientists. Magtutukod Mary Baker, ED. Tuig pagtukod 1876. Dapit USA. Reference Information Almanac pahina 291. Nya unsa man ni si Henry Baker? Lahi man sa niya. Oh, Bible alone sa de. Mo sa na siya. Nya sunod. Church of God in Christ. Magtutukod CP John and C.H. Mason. Tuig pagtukod 1895. Dapit Arkansas, USA. Reference Information Almanac pahina 291. Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayaw na yung ng Iglesia ng Cristo kasi sipra naman ng Cristo diya. Kaya di man nila mutuong Cristo Diyos. Manalo og 19 sila nga tanan. Nini. Nya unsa man ni sila? Sila kun himbangon sa Pilipinas. Suma sa Isaias 43. Nga sa pagbangon gud taon nimo. Nalupog dai sa tubar baka kun dai Ginoo dai nagsulti. Mo nang di sila mutuong Kristo kay sila na tuuhan nila si Manalo ilang tuuhan. Di sila mutuong ni Kristo.
Mutuo kang Manalo namatay na bahaw. Wa mabanhaw pero si Kristo namatay na banhawan. Adto ta mutuos na banhaw dili sa wa mahibaw ighay na padong. Iglesia ni Kristo ang magtutukod si Felix Manalo tuig pagtukod 1914 dapat punta Santa Ana, Manila. Reference Encyclopedia of the Philippines volume 20 by Sito Galang. Kuan man na Exchange Commission tukod dito ang ilang pinulungan kinasilaman de los fundadores Jefe Superior Felix Anastasio Morte. Basta 19 silang tanan nagtukod nya ang nailhan diri sa Panrik Manalo ra. Mao nang gitawag og incorporated kay 19 silang magtutukod niya na. Wala siguro bahin niya ang uban na. Dibugbog ng Manalo ang kita. Mao nang naga. Ipamutbol na silang uban, pantagak na. Kining reliyon na mo na relihiyon nga iyas Pilipinas, di na iyas Ginoo. Si Prahar naman ng Kristo. Ya, may igsoon. Nya, hapit na lang sila magbahis dahil sa kadalanan kay mauna. Daghang Katoliko na ilad nila ug na biktima nila, may igsoon. Apil ba ako sa una na? Kadto si kaubang Bibar ang pastor. Parba, kaubang Parbas, Bibar. Mao to hatag mo Bible study sil tudtod. So, muna may igsoon. Nya, sunod. Hijuba Witness. Hihuba Witnesses. Magtutukod Charlie Tasa Russell. Tuig pagtukod 1872 dapit Pittsburgh, Pennsylvania, USA. L'Oreal Encyclopedia volume 4 page 100 out page 37. Lutheran kaning Lutheran mo nay kinaunhang nibiya sa Katoliko. Martin Luther mo ni siya ulo sa mga importante testimonya hantud ron wa jud masantos Luther. Obispo ni siya, pare ni siya, nya hingguwa sa kuan kay mikuyog matod pa nila sa Madrid. So, mo na ito makita mga igsoon nga kining dapita ug bahina naduha na po kuno ning Lutheran. Na po ibuak siak na po ning Lutheran. Pero kining Lutheran mo kinaunhang protestante 1541 pagbiya niya. Nya magtutukod Martin Luther tuig pagtukod 1541 dapit Germany. Reference World History by Ubren page 312. So, mao na ngiyang reference mabasa. Sunod, Methodist. Magtutukod John Wesley. Tuig pagtukod letter of 1732. Dapit England. Reference World History by Ubren pahina 368. Information Almanac 1968 pahina 290. Mormons. Ang Mormons ini kanang magniktay. Mao man ang elders ngan Mormons. Daghan sa nailad sa Mormons kay pasigulahon kanila padtuon ka sa Amerika, makortahan ka ginoon. Pero ang imong pagtuo gibaylo nimo sa pagka Mormons. Magtutukod John Wesley. Tuig pagtukod letter of 1732 dapit England. Reference World History by Ubren Ubian 368. Information Almanac 1968 pahina 290. Mauna. So ang Mormons, ang Methodist to ha, akong nabasa, kining Mormons ang magtutukod Joseph Smith tuig pagtukod. Kay mura matug na balik na ko day ang Methodist man ito akong ibasa. So kini ang Mormons. Ang Mormons magtutukod Joseph Smith tuig pagtukod 1830. Dapit USA. Reference Information Almanac 1968 pahina 292. So makita ginato o kanang ang ilang mga pagtulunan nagsungag ba na silang tanan rumbo atake si Katoliko nga tinukod ni Kristo mga igsoon. Excuse me. Padayon ta mga igsoon.
Laing magtutukod Protestante, Presbyterian, Calvinism, anang Calvinism tong mga pagtuo, Calvin, muna siya, Presbyterian. Magtutukod John Calvin, born in Noyon, France, 1509. 1509. Tuig pagtukod 1541. Dapit Pransya o France. Defense World History by Ubren, pahina 316. World History by Webster, pahina 265. So mo kani ang mga libro nga na-record ng ilang mga relihiyon nga gitukod. Nya moingon ang pareha ra man nga na may tuig nagadiferensya man nya lang mga doktrina lahi man. Ang uban na ning mga relihiyon wa mo tuo nga si Kristo Dios, sa mas Iglesia ni Kristo, Mormons, si Jehovah, wa man alam tuo ni Kristo. Sunod, lain na sad nga magtutukod. Gawas aning kuan. Calvinism. Kining Salvation Army. Kining Salvation Army ang hilig nila malit yuta. Aron makakabig sila ilang papuyon silang yuta, hatagan lag yuta. Mo nilang style. So, kanabang style ba? Makakabig kayo, may yuta ang mga tao, ang puyo magkasyuta nila, mahimo kang Salvation Army. Mamimro ka na nya ang nagtukod ani. Si William Booth, General William Booth, tuig pagtukod 1865. Dapit England. Reference Information Almanac, pahina 292. Nya year 1968. Bago pa. Nataon na ni ko ani pagkatuiga pagtukod nila. So mo na maigsoon. Nya sunod Seventh Day Adventist, mo nang Sabadista. Nya ang magtutukod nining Sabadista nga pertir ba nilang mga takis Katoliko. Hasta ang kaon at takihon. Nya nga on sa baboy sinog. Ilami mang litson. Ilom na lang. Nila magsaba. Nya ang Seventh Adventist magtutukod William Miller. Amo nang kinaunhan nagtukod mga igsoon. Namatay si William Miller gi virtual ni o founder Ellen Goldwhite. Si Ellen Goldwhite yang pastor may bipuli. Sa tuig pagtukod 1844. Dapit USA. L'Oreal Encyclopedia Volume 1, pahina 35. Nya Volume 9, pahina 212. So mo na ay son. Na sunod PBME. Kining PBME basa-basag Bible gihapon. Nya ang nagtukod ani si Ruben Aclio Sr. kay junior man habilin. Sa Dinagat, San Jose, Surigao Norte, October 1965. Bag-o na tao naman ay kuaning relihiyon ni Ruben Aclio, pero dili tong karon na preso na dakpan. Kun dili katong Ruben Aclio nga amahan senior. Nya sunod kini si PBCM nga may biya sa ni, may buwag ni sa pagka gikan sa PBME, nagtukod po siya iya. PBCM na po yan. Ano ba? I-slide lang po niya. PBCM lang yapon. Gumikas basa-basas Bible diha na huyaw gini basa-basas Bible pataka lang ba. Magtukod kag relihiyon, kompetensya kas Ginoo mayon. Nya kini mga Diyos namatay, God died literal. Magtukod po nilang relihiyon. Ang ilang title, Diyos namatay. Kay God died man. Mao sa ni sila mga grupuhan niya. Mununot sa ni mukuyog sa niya mga bright man ni kay mga engineer god. So mo na kulba kayo ng mga klasehas tao imong apilan kay maimpirno kag apil nila. So mo na maigsoon. Nya kining kang Ruben Aclio 1965 na tukod, Oktubre 19 didto sa San Jose Dinagat Island maning Dinagat ningali. Nya norte. Kining kang PBCM Tomas Eugenio San Antonio Hasuasa Mission, tuig pagtukod 1967, August 12, 1971, and birth
1970 man, use Bible ang reference. Biblia ko, Biblia basa-basa sa Biblia. Mao ni sila. Kani sila tanan. Unya, pila makabuok tong akong ibasa-basa. Yari, sobrang nig na po akong ibasa. Pusultihan talang mo. Muingon mang Katolikong uban nga may kasayuran. Parihar man na sila, brad. Dako kag tulubagon ang igsuon. Kay miingon ka nagpariha, misig lahi silang doktrina ug lahi ang ipanudlo nila ug daghang mga Katoliko nila na biktima. Ngano man nanagutay daghang pastor na kaila nga namalik sa Katoliko tungod lamang kay wa sila kabasot kasabot nining basa-basag Bible nga wa sila authority. So nang hinaot ko igsoon nining gamay na kong gikatampo sa simbahang Katoliko labi na nining pagsangyaw 2021 usan is part na to nga atong pabawong mga tao nga di ta mapalingla sa mga lain-laing naggidag Bible kay kining mga tawhana usan ni sila sa giingnan ni San Pablo dito sa Gracia 1:6 nga 8 nga bisan pa nalag anghel gikas langit ayaw niyo sila tuohe kay kini sila mga tawhana nagsangaw sa ebanghelyo apan dili mao ang ilang ebanghelyo ilang kaugalingon lang isangyaw mao na maigsoon ang atong ikatampo nining adlaw nang hinaot ko sa nakabati nini nga ma-inspired sila sa pagdasig nato sa pagtuon sa apologetic kaaron kita mahibaw unsa man dining pulong apologetic unsa dining atong panalipdan unsa dining tinuhan nga atong gipanalipdan ang pagtuon nato mga igsoon di kay mayon ka si Kristo on lipod niya simbahan katungdanan nato nga mga miyembros Katoliko nga manalipod ta sa atong pagtuo ngadto sa mga kauban nato nga huyang og pagtuo nang inaot ko nga kamo aning naminaw kabasa maka dasig mo og pagpaminaw og labi na gyud pagtuon sa Biblia og pagpatudlo sa simbahan kay ang simbahan gitawag na siya the buhing teaching that kinabuhi buhi nga magtutudlo kanang gitawag nato the role of faith mao nang magisterium buhi nga magtutudlo ang simbahang Katoliko dili patay so nang hinaot ta nga ang simbahan pinagis gahom sa Espiritu Santo malig-on ta o magdasig ta pinagis atong pagtuon nining apologetic sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo amen among lang itong amahan Dios sa langit ug sa yuta salamat kami kanimo sa mga mensaheng pulong alang sa magpaminaw niini ug magbabasa nga hinaot mi Ginoo nga sila makasabot ug malig-on sila magtuon sila unsa man di ay kining pulong apologetic ug kining mga pagtulun-as simbahan nga apologetic gikan pas pagsugod ni Kristo sa simbahan hantod karon ang simbahan giawha gyapon ang mga membro sa pagtuon sa apologetic nang hinaot ko nga manlangin kanimo ang Dios kanimo ug kanako amen sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo amen daghang salamat.